बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि ईरान की पासदाराने इनकलाब और ईरानी हुकूमत के सदर जो हैं वो डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान वो आमने सामने आ गए। इस वक्त फड्डा क्या बन गया है जिसकी वजह से अभी तक स्टेट ऑफ होम्स वाले मामलात और दीगर चीज़ें जो हैं वो एक बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हैं। पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात के दरमियान भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा होना शुरू हो चुके हैं। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी फंस गए हैं। अपने बयानात से आलमी मईशत के कड़ाके निकालने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से बयानात देकर आलमी जो मार्केट है उससे करोड़ों डॉलर अरबों डॉलर कमाए हैं। इंक्वायरी शुरू हो गई है, इसके तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में ईरानी बहरी जहाज के ऊपर कब्जा अमेरिका के लिए एक नया फड्डा बन चुका है। चाइना की जानिब से बड़ा रद्दअमल दे दिया गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान के अंदर इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कशमकश बनी हुई है। ईरान की पासदाराने इनकलाब और ईरान की हुकूमत, नाज़रीन इस वक्त रिफॉर्मिस्ट इन्हें कहा जाता है, जो ईरान के अंदर इस वक्त हुकूमत है जिसकी क़यादत जो है वो इस वक्त जो डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान और अब्बास अराग़ची जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं वो कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वो मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ हैं जो कि ईरान की पासदारानी इनकलाब यानी कि जो निज़ाम रहबरियत है उसको इस वक्त लीड कर रहे हैं, यानी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर। अब नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब ईरान की क़यादत पाकिस्तान में आई, लास्ट टाइम जब बातचीत हुई है उस बातचीत के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर अब्बास अराग़ची हैं उन्होंने कहा था जी कि हम मुआहदे के नज़दीक पहुंचने वाले थे या फिर कुछ और मामलात हुए हैं। अब नाज़रीन, आपको याद होगा कि जैसे ही ये वापस गए हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तानी जो फील्ड मार्शल है वो वहाँ पे पहुँचते हैं, वो जाके बातचीत करते हैं, फिर वो ईरानी जो कमांडर्स हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं और काफ़ी लंबी चौड़ी मुलाकात होती है। इस मुलाकात के पीछे भी बताया गया कि यही रीज़न थी कि पासदारानी इनकलाब जो है वो एक भी स्टेप जो है वो डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ होम्स के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से हमने अपनी जो हतमी जो हमने लिख दिया है वही होगा, इसके अलावा कोई फ्लेक्सिबिलिटी हम नहीं दिखाएंगे। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि आपको याद होगा कि डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जो है उन्होंने अरब हुकूमतों से माज़रत भी की और उन्होंने कहा जी कि अब इनके ऊपर अटैक नहीं होंगे, लेकिन उसके थोड़ी ही देर के बाद ईरान की पासदारानी इनकलाब ने उस ऐलान को रखा जूते की नोक पे और उसके बाद अटैक शुरू कर दिए गए। और तो और नाज़रीन, जो ईरान के सरकारी टीवी था उसके ऊपर जो रहबर के ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के जो बयानात थे जिसमें कहा गया कि अगर अमेरिका इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमला किया गया तो जो अरब रियासतें हैं वो हमारा जायज़ हदफ होंगी, तो वो बयानात उनके चलाए जाने शुरू कर दिए गए और फिर हमले शुरू हो गए। इसके बाद नाज़रीन, अभी स्टेट ऑफ होम्स के हवाले से आपको याद है कि सैयद अब्बास अराग़ची की जानिब से कहा गया जी कि इसको हम खोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो फौरी तौर पर उसको चंद ही घंटों के बाद दोबारा बंद कर दिया गया। इसमें कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली अमेरिका के भी मामलात हैं, लेकिन जो अंदरूनी तौर पे कशमकश इस वक्त पाई जा रही है वो कहा जा रहा है कि अमेरिका को बिल्कुल किसी किस्म की कोई रियायत ना दी जाए और जो यूरेनियम अफसुदगी के हवाले से और दीगर मामलात हैं उसमें भी किसी किस्म की कोई छूट नहीं दी जाएगी। अब नाज़रीन, एक तरफ तो जो पासदारानी इनकलाब है उनके जो तर्जुमान है वो ये कहते हैं कि हम इस्लामाबाद मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे, दूसरी तरफ जो है वो डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जो है वो कहते हैं कि मुज़ाकरात का बातचीत के ज़रिए मामलात का सियासी हल जो है वो आज हद ज़रूरी है। अब जो नाज़रीन निज़ाम रहबरी है यानी निज़ाम वलायत फ़क़ीह है वो और उसके बाद जो वहाँ पे जो ईरानी हुकूमत है, अब इनके दरमियान जो है दो डिफरेंट किस्म की जो है वो प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। अब दोनों अपना अपना मौक़िफ़ रखे हुए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी दोनों यानी जो सैयद अब्बास अराग़ची हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी पासदारानी इनकलाब की क़यादत है
وہ بالکل بھی فلیکسیبلٹی دکھانے کے موڈ میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے اور اسٹریٹ آف ہورمز کو ہم بند کر کے رکھیں. تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو اس وقت حالات کا تقاضا ہے, ایران ڈیفینیٹلی اسٹرانگ ہے اور جنگ میں انہوں نے کہا جی ہم تیار بھی ہیں, لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. ابھی جو اکانومسٹ کی ایک رپورٹ تھی جس میں بتایا گیا کہ تقریباً $270 ارب کا نقصان امریکہ کے ان حملوں میں ایران کا ہو چکا ہے, اور امریکہ کا بھی ہوا ہے, اسرائیل کا بھی ہوا ہے. اسرائیل کا تقریباً $775 ارب کا, یعنی جو آئل ریفائنریز اور ان کا وہ تمام تر چیزیں تباہ ہوئی ہیں, ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور امریکہ کے بھی تقریباً 35 جنگی طیارے تباہ ہوئے ہیں, 2 ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے ہیں. تو مجموعی طور پہ ان کا بھی نقصان تقریباً $450 ارب سے اوپر ہے. یعنی مجموعی طور پہ سب کا ہی نقصان ہو رہا ہے, اور عالمی معیشت کے جس طرح سے کڑاکے نکل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. اب بات جو ہے وہ پاسداران انقلاب کے اوپر ٹکی ہوئی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ اب مذاکرات کے اندر اسلام آباد کے اندر جو باقاعدہ طور پہ پاکستان نے اعلان کر دیا ہے کہ منگل کے روز جو ہے امریکن آفیشل اور جو ایرانی آفیشلز ہیں وہ پہنچ رہے ہیں, اور بدھ کے روز جو ہے یہ مذاکرات اسلام آباد کے اندر ہوں گے. اس میں ناظرین جو پاسداران انقلاب کے جنرلز ہیں وہ بھی شامل ہوں گے, اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب جو ہے وہ سفارتی مسکراہٹیں نہیں بلکہ فوجی فیصلے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ہوں گے. تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. دوسری طرف ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی بری طرح سے پھنس چکے ہیں. ناظرین امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے آپ کو یاد ہے کہ جب بیانات دیے جاتے ہیں تو عالمی مارکیٹ جو ہے وہ فلیکچویٹ کرتی ہے, یعنی کبھی بہت زیادہ اپ چلی جاتی ہے, کبھی بہت زیادہ ڈاؤن چلی جاتی ہے. اور ایسے میں جو بڑے بڑے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ذرائع ہیں انہوں نے کافی زیادہ پیسہ کمایا. آج بی بی سی کی ایک رپورٹ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ جیسے کہ امریکی صدر کی جانب سے جو بیان دیا جانا ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ, یعنی تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ جاتا ہے. ساتھ ہی جو ہے وہ 25% اس کے بیان کے بعد کہ جی ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں, جنگ بند ہو رہی ہے, تو یہ قیمتیں جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہیں. یعنی کم کے اندر خریداری ہوتی ہے, اس کے بعد دوبارہ سے بیانات دیے جاتے ہیں اور وہ قیمتیں آسمان پہ چلی جاتی ہیں. اسی طرح سے گولڈ مارکیٹ ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ دیگر اسٹاک ایکسچینج ہے, یعنی کروڑوں اربوں ڈالر جو ہے وہ اس میں کمائے جا رہے ہیں. اب ناظرین امریکن سینیٹرز نے کہا ہے کہ اس کے اوپر انکوائری کی جانی چاہیے کہ امریکن پریزیڈنٹ کے بیان سے تھوڑی دیر پہلے ہی آخر یہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے, اور فوری طور پہ عالمی مارکیٹ کے اندر یہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو امریکی صدر کے حامی ہیں ان کو کافی زیادہ اس میں فائدہ اٹھانا پڑتا, فائدہ مل جاتا ہے. اس کے بعد ناظرین جو سب سے بڑی اور اہم 3 ڈیولپمنٹ ہے وہ چائنا کا بڑا بیان ہے. ناظرین چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں آج انہوں نے امریکہ کو وارن کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ اسٹریٹ آف ہورمز کے اندر جو انہوں نے ایران کے بحری جہاز کے اوپر قبضہ کیا ہے یہ ایک بہت ہی غیر معمولی چیز ہے, جس سے اسلام آباد کے اندر ہونے والے جو مذاکرات ہیں وہ تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں, یا پھر وہ ان کے اندر رکاوٹ آ سکتی ہے یا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے ان کی جانب سے سخت سرزنش کی گئی امریکہ کی, اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پہ ایران کا قبضے میں لیا گیا جو جہاز ہے اس کو ریلیز کریں. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.